Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u novu emisiju 321 Sport. Danas je moj uvaženi gost Drago Zelenika. Pa, dobro nam došao, stari moj. Šta ima? A evo, nema ništa. Dobar si, ja. Ok, Drago inače se bavi sportom, bavio se sportom i odbojkom i dan danas ga zanima zaista sport i zaista je u toku košarke i danas će nam nešto reći više o košarci i utakmici protiv Slovenije, ako sam dovoljno siguran. I Katar, što reći nego svjetsko prvenstvo koji nas čeka, naše vatrane, koji će stupiti na teren i biti u grupi sa zaista dobrim timovima. Jedan od njih je Belgija, jedan od velikih favorita, ne toliko zapravo poznata ni Kanada, a ni Maroko. Ali i Maroko će biti sigurno veliki pritisak na nama, ali to će nam sve reći naš statističar, ajmo ga tako nazvati. Analitičar i statističar što vodi sport. Ovo je dosta drugačiji video od ostalih. Oni koji su pratioci na mome kanalu većinom znaju da je moj kanal svestran za strance. Znači većinom sve radim na engleski i tako će i biti zapravo. Ali želim nešto drugačije dovesti svojoj publici, a to je malo hrvatski jezik. Samo ću titlovat ovo što pričam i moći ćete sve razumjeti. Dakle, bez ikakvog odugovlačenja idemo mi nastaviti sa tematikom. Znači, Drago, kakva je to bila utakmica? Možeš nam reći i meni isto, jer ja baš nisam ni toliko pratio, ali kako je to izgledala ta utakmica protiv košarke? Jesmo li dobili Sloveniju ili nismo? Nismo dobili zbog loše igre. Gledao sam utakmicu s tatom, inače u kafiću, bilo je i ja sam mislio bit ćemo dobri, bit će sve super, ali ušli smo u nekakav greć, strah, ne znam šta je bilo. Ne znam, došli smo u nekakvu situaciju gdje dosta smo toga promašili, ne znam, nije nas prve 2/4 uopće bilo, zabili smo 6 koševa u 1/4, što je malo, Slovenija nas je pokosila, ugotovo s onom braćom Dragić i naravno onom zvijezdom Lukom Dončićem što igra u Dallasu, tako da stvarno je bilo loše što se tiče igre, a sad probat ćemo pobijediti Finsku sutra, to nam je zadnja prilika za drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2023. koji se igra u Filipinima, gdje se igra u Americi. Odlično, ok, znači baš nismo imali neke sreće. Koji su te večeri bili uopće favoriti među našim košarkašima? Da li se možda sjećate postave? Ko se izrazio? Bogdanović bio je Hezonja, bio je mali... Ko je još bio, ček sam malo. Bio je Hezonja, bio je ovaj drugi... Uglavnom postava je bila najjača, ali jednostavno nisu bili toliko spremni, hoću će reći. Nisu toliko bili spremni, ko da je, ne znam, jednostavno puno je bila dvorana, ali mi smo došli neke probleme. Na kraju smo izgubili 13 razlike, a moglo je biti gore kako je izgledalo, moglo je biti lošije. Tako da nema, sad moramo pobijediti Finsku i tu, ako ne pobijedimo, nema drugog kruga kvalifikacija, a to treba dobiti, jel? Moramo se plasirati, da. Da, Švedska je izgubila utakmicu, igrala protiv Finske i mi sad, njih ako pobijedimo, nama je to dovoljno za prolazak. Ja se nadam da ćemo ih pobijediti. Mi se isto nadamo, naravno, pratit ćemo sve informacije, naravno, ali ono što je najbitnije, naši svi gledatelji, dame i gospodo, najveći event zapravo svake 4 godine koji se događa i znamo dobro kakva je to priča bila prije 4 godine u Rusiji sa našim vatrenima i što su postigli prvi puta u povijesti. Mislim da ove godine zaista ima dosta puno favorita, čak sam imao i priliku pogledati tablicu i ždrijeb ostalih reprezentacija. Mislim čak, ne znam da li će se složiti moj friend Drago s time, ali mislim čak da smo imali sreću da budemo uopće u takvom ždrijebu.
gdje su dvije zapravo reprezentacije ne toliko jake kao i ostale, ali pitajmo njega zapravo sada što on misli, koliki će biti izazov, koliki je pritisak za Dalića i za njegove vatrene, što se može očekivati od Katra? Mislim od Katra. Ja očekujem da odigramo kako smo odigrali sad u Ligi Nacija, što je nevjerojatno. Igrali smo protiv Francuske, favorita koji su osvojili svjetsko prvenstvo 2018. Tako da trebali biti. Mi smo pobijedili Francusku doma u Ligi Nacija i sad smo Francusku doveli u situaciju u kojoj oni moraju se boriti za ostati u Ligi Nacija. Mi smo si priuštili da možda čak ako pobjedimo ove dvije utakmice, kako se zove, dođemo do završnog turnira u Ligi Nacija, što bi bio velik uspjeh sad da se stane, to bilo bez veze. A što mislite, koji od igrača će zapravo sudjelovati, ajmo reći, zadnji puta na svjetskome i ko lagano ide u mirovinu po vama, prvi? Modrić, Perišić, onda Lovren, Vita, Brozović možda? Brozović, onda Brozović, Vrsaljko. Ima tu dosta igrača ali ima tu mladi koji su se iskazali protiv Francuske, to je mali Erlić, pa mali Šutalo, mali već standardni Majer. Znači, baš smo se napravili što se tiče za svjetsko prvenstvo. Dosta smo pomladili ekipu, ali tu je onaj Pašalić, da, i Pašalić. Oršić, da. Da. Pa evo, Drago, recimo da je bila drugačija situacija, obrnuta situacija i da smo u postavi Francuza u Ligi Nacija našli pravi sastav u početku s Griezmannom i ostalima. Da li bi bila slična situacija? Da li bi isto pobijedili 1-0 ili po tebi bi čak i izgubili protiv Francuza? Što misliš, koliki je bio izazov protiv mlade repke Francuske? Pa mislim, da je bila cijela kompletna Francuska, bilo bi to dosta problema, ali naši su došli tamo hrabro, došli su poginuti na terenu i imali smo jako dobru obranu, a to kad je obrana takva i kad ti držiš Francuze i ne daješ da dišu, i onda imaju problema, onda oni imaju velikih problema i to je rekao izbornik Francuske na kraju da je Hrvatska zaslužila pobijediti. Oni su bili jednostavno loši, priznali su da to nije nikako dobro izgledalo, da moraju praviti igru ako hoće ostati u Ligi Nacija, a nama se dogodilo ono što smo čekali na 24 godine, nismo pobijedili Francusku, a to se dogodilo zadnji put 98. Tako da... Evo par novih informacija, ako neko nije znao, 98. smo tek prošli put dobili Francuze, ne računajući, znači, prošlu utakmicu 1-0 što je bio. Modrićev penal, ne znam vaše mišljenje, dame i gospodo, ali bio penal ili ne, to je bio gol. Je li tako? Da, to je bio gol, jer mi smo jednostavno penal je izveo Modrić, hladno ga je zabio, nije bilo nikakvih problema. I doveo je Francuze u velike probleme. Francuzi su imali puno šansi, ali nisu ništa uspjeli, sve poskidao Ivušić na golu. Gledao sam tu utakmicu sa prijateljem u kafiću. Svi su se veseli, su bili sretni, poslije se pucalo, su se petarde vani, jer pobijediti jednu Francusku kod njih, to je jedna velika stvar. Na domaćem terenu, da. Na domaćem terenu. Pobjeđuje se svaki dan Francuska. Jedno je Francusku dobila mi i Danska na njihovom terenu. Što kažete za Schmeichela i za njegovu ekipu 2-1, što su dobili u grupi Francuze? To je sigurno isto bila teška tekma. Jesu oni... Danska je još uvijek favorit za ići na Ligi Nacija za završni turnir,
ali sad smo tu i mi postali, zato što mi igramo doma još sa Danskom, na jesen igramo sa Austrijom isto, i nadam se od te dvije pobjede, ako pobjedimo Dansku, ako odigramo nekakvu utakmicu kako smo igrali protiv Danske, isto nismo dali kod Francuskoj i isto do velikog problema, i onda možemo se plasirati, što je rekao izbornik, na završni turnir. A zašto bi sad stali tu kad se može čak i doći do završnog turnira, ili glupi, što kaže izbornik, da stanemo i da ne odemo na na završni turnir Lige Nacija. Ko tu pobjedi na završnom turniru, taj ide direktno na Europsko prvenstvo koje se i sam zna država 2024. u Njemačku. I da se osvrnemo samim time što sada pričamo o Ligi Nacija i malo i o svjetskome, prešli smo već i košarku, ali manje bitna košarka naravno s onime što nas tek čeka je zapravo najveće prvenstvo u svijetu. Ali da se osvrnemo na Euro prošle godine sa Španjolcima 5-3. Da vidimo tu grupu. Mi smo igrali protiv Škotske, Češke i Engleske. Protiv Engleske smo izgubili, protiv Škotske smo dobili 3 boda. I čini mi se, protiv Čeha Petar Šik je zabio penal. Da li smo tu izašli sa bodom ili smo ih pobjedili? Jel se ti možda sjećaš? Ja se sjećam, gledao sam to upravo s tatom, doma smo gledali u dnevnom boravku i naravno da, bilo je, prvo sam jedno vrijeme odustao od gledanja utakmice, otišli van na koš i onda zabili gol, preokrenula se utakmica i onda išli gledat i naši su imali priliku da povedu protiv Španjolaca, ali su primili ta 2 bez veze gola. Dok je Rebić kopačke morao svezati, sjećam se da. Da, sve mi je jasno šta je to bilo, ali kako se zove, naši su potrudili tamo na Europskom prvenstvu, ali nije bilo dovoljno da idemo dalje, a znamo kako je dalje, ako je osvojio Europsko prvenstvo, a nisu poslije otišli na sve. Italijani, da. Švicarska me isto bila iznenadila, čisto da kažem da osmina finala protiv Francuza, vratit se poslije 3-1. Seferović, Gavranović i ponovo Seferović, 3-3 su bili iznenačili. Pogba je u highlightsima, koliko sam vidio, iz daleka pogodio gol. Došao je Benzema tamo i mislim da je bio još jedan dobar igrač. Ali u penalima zaista su me iznenadili. Švicarci dugo nisu ušli u četvrtfinale. Zaista i bili su izgubili protiv Španjolaca opet u penalima. Španjolci su jako dobro držali. Ja sam čak i navio za Španjolce jedno vrijeme. Moram biti iskren. Međutim, Talijani su ovdje bili dobri. Donnarumma je zaista imao dosta šansi za obraniti. I obranio onaj bitan penal od Morate. I to ih je zapravo direktno dovelo u finale protiv Engleza. I zaista mi je čak i drago zbog Talijana što su pobjedili. Samo mi je žao što se nisu uspjeli kvalificirati na svjetsko prvenstvo. Koliko sam vidio u grupama, u ždrijebima, nema Talijana. Kako to po tebi? Nema, zato što nisu plasirani na svjetsko prvenstvo, ispali su jednostavno, nisu se plasirali i to je veliki gubitak talijanskog nogometa. Znamo šta je serija u nogometu i šta znači, tu su svi klubovi, sad da krenem nabrajati, koji su svi klubovi u seriji A. Tako da, za talijanski nogomet je to veliki gubitak i to je drugi put da ih nema na svjetskom prvenstvu. Ali, to je tako. To je nogomet, da. To je nogomet, to je sport i gotovo. Da. Bitno da smo mi, na svjetskome. Što se tiče grupe, Belgija, Maroko, Kanada. Što za reći, Belgija ima tu jake igrače. Sigurno reći će nam i potrudit će nam sam Drago. Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Courtois. Biće to dosta teška utakmica, makar izborili bod ili makar i 3 boda dobili s pobjedom. Poslije toga mislim čak da nas ne čeka, da nećemo imati problematike sa
Kanadom koja gotovo uopće nije dugo nastupila, a Maroko pak može iznenaditi. Po meni Maroko je dobro igrao sa Španjolcima i s Portugalom na svjetskom. Skoro su se planirali u osminu finala da su pobjedili jednu utakmicu bili, jer Iran su bili pobjedili. I čisto me sad zanima tvoje gledište Zlatka Dalića, o tome bih htio pričati. Koliko će još naš čuveni Zlatko Dalić voditi našu repku? Navodno je potpisao ugovor do 2024. Novi, tako da ostaje do 2024. To sam čuo i to je dobro za nas. Za nas je to dobro. A što se tiče ždrijeba, tu znamo šta Kanada ima jako dobra reprezentacija. To je nepoznata Hrvatskoj, ali poznat ćemo ih na svjetskom prvenstvu, ali svi znamo šta je primarni cilj. Proći grupu, isto što smo napravili na svjetskom 2018. A onda ćemo dalje, korak po korak dalje ići, ali naravno imati ono zajedništvo što smo imali 2018. I onda ćemo moći dalje razmišljati o tome ko će nas čekati u drugom krugu. Naravno bi se trebali sudariti sa tamo ima Njemačka, Španjolska i Kostarika i Japan, da. Tako je, da. To je grupa s kojom se križamo, ali prvo ajmo mi reći pa skočiti. Evo nas natragu, 3-2-1 sport. Nastavljamo pričati još ždrijebu nakon toliko priče, gotovo smo sad upotpunili pola sata. U samo pola sata. I zanima me sada mišljenje našeg analizatora. Drago, kao što si rekao, križamo se sa grupom E, gdje je Španjolska, Njemačka i ove ostale dvije repke. Reci nam malo o Španjolskoj ili Njemačkoj, reci nam s kojom bi rađe htio da naša repka završi? Rađe bih htio sa Španjolskom, jer smo zgubili od njih 5-3, da im vratimo za onaj poraz od prošle godine na Europskom prvenstvu. Slažem se. Da. Španjolska je vrlo zahtjevna momčad, znamo kakvi su tamo igrači. Pablo Sarabia nam je zabio jedan isto gol, Morata je tu bio. Sva sreća da nije bio Diego Costa i ostali Iago Aspas koji je ošao naravno u mirovinu. Ja bih samo najavio malo i Kostariku i Japan. Znamo da je Japan na svjetskome izgubio protiv Belgije u osmini finala. I to je prvi puta sigurno, nakon dugo vremena, da je uopće azijski tim iti jedan uspio se plasirati iz grupe u knockout runde protiv Belgije, koji su vodili 2-0. Takashi Inui zabio jedan gol i mislim čak da je Kagawa zabio drugi gol, ali Vertonghen zabio odličan gol za povratak 2-1. Fellaini za 2-2 i Lukaku za 3-2 su se automatski plasirali u četvrtfinale sa Brazilom, gdje su i pobjedili i onda igrali protiv Francuza, izgubili 1-0 protiv Francuza, mi pobjedili Engleze 2-1 i suočili se s Francuzima. Eto vidite kako to ide, ali jednostavno to svjetsko kad jednom krene zaista brzo i prođe. Ali slažem se što je rekao za Španjolsku, bolje je da igramo sa njima, da im vratimo za onaj poraz, jer s Njemcima nismo dugo igrali, nije se potrefila na prošlom svjetskom prvenstvu, jer su oni ispali iz cijele grupe. Znamo da je Meksiko uspio dobiti Njemačku golom Lozana 1-0 i da su oni direktno upali s Brazilom u osminu finala i izgubili protiv Brazila 2-0. Tako da ovo su sve highlights koje sam gledao na YouTube-u. Zaista možete pogledati sve te tekme prije 4 godine koje FIFA održava i FIFA kanal pokazuje sve golove i možete vidjeti tamo sve. Što se tiče Kostarike, ne moramo se tu ničeg zapravo bojati. Tu je samo Keylor Navas na golu, Waston, Gamboa i par tih nepoznatih igrača za koje uopće ne znamo. Mislim čak tu da bi mogli izboriti 3 boda i trebali bi zaista. Ko što je Srbija pobjedila na prošlom svjetskom, Kolarov je zabio 1-0 iz slobodnog šuta. Mislim da mi možemo čak i bolje. Japan bi trebali bez problema dobiti, pokupiti 3 boda, ako pokupimo 6 bodova sa te dvije repke. Mislim čak da nije ni bitno da Španjolci čak ni dobijemo, ili sa 6 bodova mi možemo, ne znam kako to funkcionira, da li sa 6 bodova se možemo plasirati u knockout runde ili moramo pobijediti sve 3 utakmice, ili to ovisi o čemu? Mislim, bilo bi dobro da pobijedimo sve utakmice.
bilo bi dobro da Maroko pobjedimo, znamo da s kim ćemo igrati na svjetskom prvenstvu, Maroko je jako dobra reprezentacija, ali što je rekao Vahid Halidžović da je Hrvatska puno bolja reprezentacija i znaš se zašto je bolja, zato što je igrala na svjetskom prvenstvu 2018. i bila je jako blizu da bude svjetski prvak, ali falilo malo, ali kako se zove, što kažem, treba vjerovati u to što smo napravili 2018. Pa možda možemo nešto slično to ponoviti ako budemo imali ono što smo imali, a to je samo zajedništvo i bez nekakvih euforija da mi idemo do finala i to korak po korak i onda ćemo šta će se na kraju dogoditi i tu ćemo stići. Zajedno, odgovorno, hrabro i ponizno. Tako. Kako je rekao i Modrić. Evo, hvala što si gostovao, stari. Do sljedećeg puta, dragi gledatelji, vidimo se, uživajte i meni je bilo drago što sam imao priliku pozvati svojega frenda da malo popričamo o ovoj tematici koja je zaista veoma blizu, osjetimo to svjetsko, mislimo zaista da ovoga puta možemo dokazati se još bolji. Tebi hvala što si odvojio priliku doći i uživaj, stari. Hvala tebi na pozivu i hladite se gledati. Čuli ste.